निवेदन कला सत्ते दर्शकों शुणवे बाधा सृष्टि है छाड़ी देले तले कचाड़ी पड़ी गले पद्मावती कहले प्रभु मन भितर तोर कौन या तू कौन धनीर बंधु तू गरीबर बंधु नुह आज मो पाखे किसी टंकाटे ना बोली मु तो पाखक आसी दर्शन पाई जो टंका लगी मु तोर भागवत पुराण प्रभु शुणी पारि ना तते पूरा दिनर दिन आम कथार कहचे अरक्षित को दैव सा जी अरक्षित दुखी ता पाई भगवान कर सा कहले बंधु मोर दिन बंधु से दिन दरिद्रंकर बंधु कालिया सुना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना आउ जेते बंधु मोर आउ जेते बंधु मोर मन माने ना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना आउ जेते बंधु मोर आउ जेते बंधु मोर मन माने ना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना जे दिनु देखिछि बंधु तो चकाखी सेई दिनु आखी मोर जाइछि लाखी सेई दोनों आखी मोर जाइछि लाखी सेई दोनों आखी मोर जाइछि लाखी एबे किए अछि ए संसारे किए अछि ए संसारे आउ ताबिना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना बंधु मोर दिन बंधु कालिया सुना कांदुछंती बुकु फटा चित्कार करी पद्मा कले प्रभु आज मो पाखरे पैसा टे नाही बोली मु तो पुराण सुनि पारली ना तो पाखरे शपथ करूची जो दिन मो पुआ बड़ हबो से दिन मु न ये सारा जगत ताकू बिना पैसा रे मागणा रे सुनिबो पद्मावती जगन्नाथଙ୍କ पाखरे शपथ करी घर को फेरले कले जो टंका पाई मु तो भागवत पुराण सुनि पारलिनी मु शपथ करूची दिन आसीबो से दिन मो पुओ मध्ये भागवत रचना करिवो ताक मु नो सारा जगत सुनिबो सुनिबो जगन्नाथ दास जेते बेले घरे थांते पद्मावती घर को फेरले मांकर विषाद बदन को देखि शिशुपुत्र जगन्नाथ दास पचारिले कोन कले आजी काहे पाई माता ये विषाद बदन विषाद बदन लो मा विषाद बदन करी नाहु किंबा जोग नाथंक दर्शन लो मा नाथंक दर्शन नाथंक दर्शन लो मा नाथंक दर्शन मा नाथंक दर्शन पचारिले शिशुपुत्र जगन्नाथ दास कले मालो ए मा सबुदिन मन आनंद रे जगन्नाथ को दर्शन करी घर को फेरिला बेले आज कोन तू से जगन्नाथ को देखिन तो मन काहे की दुख पचारिले जगन्नाथ दास मा उत्तर देले कले मु करिछि शपथ न सुनि भागवत सेई भागवत मा सेई भागवत
କଷ୍ଟ। ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ଜଗାରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଦିନେ ଆଉ ସିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବିନି କି ଦିନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଜଗା କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇ ପଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ଗୋଳଥା ମାରି ତଳେ କଚାଡି ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯୋଉଦିନ ତୁ ବଡ ହବୁ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଲାଗି ତ ପୁରାଣ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ରେ ତୁ ଯଦି ମୋର ସେ ଶପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିନେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବୁ ସେଦିନ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏ ସାରା ଜଗତ ତାକୁ ବିନା ପଇସାରେ ବା ମାଗଣାରେ ଶୁଣିବ ରେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁଅ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୁରୁ ନଥାଇ ଅର୍ଜୁନ କାହୁ ପାଇବ ସତ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଯିଏ ଗୁରୁ ନ କରିଛି ସେ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ ମାର୍ଗଟା ପାଇବ ନା ନା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏ ଭାଗବତ ଲେଖିବି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଯୁଗଳ ଯୁଗ मते गुरु କରିବାକୁ ପଡିବ। गुरु ବୋଲି ପୁଅ କାହାକୁ ବିଚାର କଲେ? ନା ବାପା ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି କପିଳାସ ପାହାଡ ଉପରେ ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାପା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ। ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ କିଏ? ନା ଯିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ 14 ଅକ୍ଷର ଟୀକାରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କରିଥିଲେ ଭାଗବତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ବେଳେ ବାପା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି 14 ଅକ୍ଷରୀ ଟୀକାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହବ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସବୁତକ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାପା ଭାଗବତର ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଟୀକାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା
ରବି ନାୟକ ମହୋଦୟ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୁସି ହୋଇ 101 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା ଜୟ କଳା। କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ମନର ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ରବି ବାବୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଦିଅ କି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡଉଛ ନା କଣ? ପଇସା ଦେଇକି ପୁଣି ମୋ ହାତରୁ ନଉଛ। ରବି ବାବୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗୁବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଗୁଡାକ 14 ଅକ୍ଷର ଟିକା ସେ ଲେଖା କାର? ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖା। ଯୋଉ ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସ୍ନାନ ଦେଲେ। ସେ ଚତୁର୍ଥ